Assalamu alaikum dear students. This is me Tanveer Ahmad, teacher at BHSS Yunsu. Today I am going to deliver a lecture for class 12th. Subject is education. And this is the 7th unit of our syllabus. And the title of the unit is Human Development. And the subtitle is Meaning and Principles of Growth and Development. And let's first discuss what does this growth means. जहाँ तक आप ये देख भी सकते हो, growth means increase in size, height and weight of the individual. Growth यानी बढ़ावा या नशोनुमा कहते हैं तो किसको कहते हैं? तो जहाँ तक इसकी मीनिंग का ताल्लुक है, मतलब का ताल्लुक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ के माने हो गए बढ़ावा, एक इंसान के कद में, एक इंसान की ऊंचाई में, बुलंदी में, और एक इंसान के वजन में बढ़ावा होता है. यानी जब एक इंसान का साइज बढ़ जाए, इंसान की हाइट बढ़ जाए और उसका वजन बढ़ जाए, उसको ग्रोथ कहते हैं. It implies growth of heart, brain, muscles and body in general. ग्रोथ के माने हो गए ग्रोथ ऑफ हार्ट, यानी जब इंसान का दिल जो होता है वो बड़ा होता है, उसका दिमाग बड़ा होता है, उसके दिल में नशोनुमा आती है, उसके दिमाग में नशोनुमा आती है. एंड मसल्स, जो उसके मसल्स होते हैं उसमें भी नशोनुमा आती है. एंड बॉडी इन जनरल, यानी कि जो उसका पूरा शरीर होता है उसमें डेवलपमेंट आती है, उसमें बढ़ापा आता है, उसमें नशोनुमा होती है. इट कैन ईजिली बी ऑब्जर्व्ड, अप्रेज्ड एंड मेजर्ड. ये जो ग्रोथ है, ग्रोथ इंसान ईजिली यानी कि आसानी से ऑब्जर्व कर सकता है, देख सकता है, अप्रेज कर सकता है एंड मेजर, और इसको नाप भी सकता है. जो ग्रोथ का प्रोसेस है, ग्रोथ के माने हो गए इंसान की नशोनुमा होना, इंसान के दिमाग की नशोनुमा होना, इंसान के दिल की नशोनुमा होना, इंसान में वजन बढ़ जाना, और जो इंसान के बाकी जिस्म के एज़ा है उसमें नशोनुमा होना, इसको ग्रोथ कहते हैं. इसको इंसान ईजिली आसानी से देख भी सकता है, परख भी सकता है, और इंसान इसको आसानी से मेजर यानी नाप भी सकता है. तो दूसरा इसमें ये है, दूसरी टर्म इसमें है डेवलपमेंट. डेवलपमेंट refers to the change in the individual of his mental abilities, his social behavior, his emotional stability and his way of activities. जो डेवलपमेंट है ये एक अलग टर्म है. डेवलपमेंट के माने हो गए तब्दीली एक इंसान में आना, एक इंसान के दिमागी वतीरे में, मेंटल एबिलिटीज़ में, जो उसकी दिमागी क़वत है उसमें तब्दीली आती है, उसके समाजी वतीरे में तब्दीली आती है, हिज इमोशनल स्टेबिलिटी, और उसके इमोशंस में तब्दीली आती है. यानी हम ये कह सकते हैं कि उसके दिमाग, उसके समाजी वतीरे में, उसके जज्बाती हिजान में तब्दीली आती है. ओ एंड हिज वे ऑफ एक्टिविटीज़, जो बाकी उसके जो उठने बैठने का तरीका है उसमें डेवलपमेंट आती है. द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कंटिन्यूज इवन आफ्टर द इंडिविजुअल हैज अटेन्ड फिजिकल मैच्योरिटी. ये जो डेवलपमेंट है ये बिल्कुल बराबर रहती है, कंटिन्यू रहती है आफ्टर अटेनिंग द फिजिकल मैच्योरिटी. यानी जब तक इंसान फिजिकल मैच्योरिटी अटेन करें. फिजिकल मैच्योरिटी मीन्स यानी कि जब तक इंसान का जो शरीर है, जो उसका जिस्म है वो मैच्योर हो जाए, पुख्ता हो जाए, उसके बाद भी डेवलपमेंट कंटिन्यू रहती है. जिस तरह से ग्रोथ एक स्पेसिफिक पीरियड तक रहता है, लेकिन डेवलपमेंट कंटिन्यू रहती है, डेवलपमेंट आगे बढ़ती चली जाती है. डेवलपमेंट इज आल्सो क्वालिटेटिव बट नॉट क्वांटिटेटिव. यानी क्वालिटेटिव मीन्स इसमें इंसान की क्वालिटीज डेवलप होती है,
کوانٹیٹیو مینز جس میں انسان یہ کوانٹٹی ہوتی ہے، جو کوانٹٹی ناپ بھی سکتا ہے انسان، کچھ کوانٹٹیز ہوتی ہے. یعنی ڈیولپمنٹ جو ڈیولپمنٹل پروسیس ہے وہ کوانٹیٹیو ہے، کوالٹیٹیو ہے، کوانٹیٹیو نہیں ہے. ڈیولپمنٹ آلسو لیڈس ٹو فارورڈ رادر دین بیکورڈ. تو اس میں سب سے بہترین پوائنٹ یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کی وجہ سے، نشو و نما کی وجہ سے انسان آگے چلا جاتا ہے، پیچھے نہیں چلا جاتا ہے. یعنی انسان جب ڈیولپمنٹ کے سٹیج میں ہوتا ہے تو وہ آگے چلا جاتا ہے، پیچھے نہیں چلا جاتا ہے. یعنی اس میں انسان کو کچھ سیکھنے کو ہی ملتا ہے، نہ کہ وہ پیچھے چلا جاتا ہے. تو جہاں تک اس یونٹ کا تعلق ہے، اس یونٹ میں ہم نے پہلے سمجھنا ہے گروتھ اور اس کے بعد سمجھنا ہے ڈیولپمنٹ. جیسے کہ میں آپ کو تھوڑا اس میں ریکیپ کروں. گروتھ کے معنی ہی ہو گئے انکریز ان سائز، ہائٹ اینڈ ویٹ آف دا انڈیویجول. گروتھ مینس جب ایک انسان کے سائز میں، ایک انسان کے قد قامت میں، ایک انسان کی اونچائی میں اور ایک انسان کے وزن میں اضافہ ہوتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہی ہیز گون انڈر دا پروسیس آف گروتھ. اور اس میں انسان کے باقی جو جسم کے اعضاء ہے ان میں بھی تبدیلی آتی ہے، ان میں بھی نشو و نما ہوتی ہے، ان میں بھی بڑھاوا ہوتا ہے، تو وہ بھی قد و قامت حاصل کرتے ہیں. تو گروتھ کا جو یہ ہے، یہ ایزیلی انسان دیکھ سکتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے اس نے گروتھ پائی ہوئی ہے، اس نے وہ لمبا بھی ہوا ہے، اس کا وزن بھی بڑھ چکا ہے. یہ انسان ایزیلی دیکھ سکتا ہے اور اس کو ناپ بھی سکتا ہے، میجر بھی کر سکتا ہے. While as development is different term. Development differs to change in the individual of his mental. It means that when an individual attains what I can say mental abilities, when the mental abilities of an individual are getting matured, when the social behavior of an individual gets some advancement, and when his emotional stability takes advantage, gets some advancement, and the other ways of living of an individual, this is sort of development. The process of development continues even after the individual has attained physical maturity. It means that the process of development continues. یعنی کہ جو process of development ہے یہ continue رہتی ہے. It does not stop like growth stops at the step of maturity. When an individual attains the maturity, his growth stops, but his development continues. And development is also qualitative but not quantitative. جس طرح سے مطلب گروتھ کوانٹیٹیو ہے، ڈیولپمنٹ کوانٹیٹیو نہیں ہے. ڈیولپمنٹ میں انسان کی کوالٹیز ڈیولپ ہوتی ہے، کوانٹٹی ڈیولپ نہیں ہوتی ہے. تو اس میں سب سے یہ بہترین پوائنٹ ہے کہ ڈیولپمنٹ لیڈس فارورڈ رادر دین بیکورڈ. اس میں انسان آگے چلا جاتا ہے اور پیچھے نہیں چلا جاتا ہے. آئی ہوپ یو ووڈ ہیو انڈرسٹوڈ دس لیکچر. سو اس میں یہ اپڈیشن کی وجہ سے آگے نہیں جا سکتے ہیں. تھینک یو ویری